6 কেজি শুকনো গাঁজা, 16,000 ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ফুলতলি মতিনগর নয়াপাড়া এলাকা থেকে আমতলী থানা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক নেশা কারবারি। মঙ্গলবার ভোর রাত 3টা নাগাদ নেশাবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল আমতলী থানার পুলিশ। জানা গেছে, আমতলী থানার এসডিপিও শঙ্করচন্দ্র দাসের কাছে একটি গোপন খবর ছিল। সেই গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোর 3টা নাগাদ আমতলী থানার সেকেন্ড অফিসার মৃণাল পাল সহ থানার পুলিশ কর্মীরা ফুলতলি মতিনগর নয়াপাড়া এলাকায় দেবজিৎ ভৌমিকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে 6 কেজি শুকনো গাঁজা, 16,000 ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে তার সাথে নেশা কারবারি দেবজিৎ ভৌমিককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। নেশাবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্যের খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুর 2:30 আমতলী থানায় ছুটে আসে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার কে এবং এসডিপিও শঙ্করচন্দ্র দাস। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত নেশা কারবারি দেবজিৎ ভৌমিককে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ 3 দিনের রিমান্ড চেয়ে অভিযুক্ত নেশা কারবারিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর আনুমানিক বাজার মূল্য 42 লক্ষ টাকা হবে। आदमी है डिपोजिट हो गई 38 ईयर्स का। उसका घर फुलतली नयापाड़ा में है, रामतली पीस। इसके घर में कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स ऐसे स्टोर किया है। तो हमने एसडीपीओ रामतली का एक टीम बनाया और उन्होंने आज सुबह 3 बजे रेड किया पूरा रामतली पुलिस का टीम। तो उसमें से उनके घर में हमें 6 केजी गांजा मिला है और 16,000 याबा टैबलेट्स और डिपोजिट भौमिक भी अरेस्ट हुआ। इसका लगभग मार्केट वैल्यू 40 to 45 लाख। तो कहाँ पे बेचने के लिए रखा गया था? नहीं, अभी इंट्रोगेशन करेंगे हम लोग। इसको हम पुलिस रिमांड में लेके आएंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे ये कहाँ से लेके आया और किसको सप्लाई कर रहा था और पूरा नेटवर्क में और कौन कौन है पूरा हम लोग को। इस केस के पहले भी उसका नाम था तो इसमें पहले नहीं था, लेकिन हम लोगों के पास इसलिए इंटेंट था कि इज इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। तो कल हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला कि इसके बारे में है, तो हमने प्लान करके इसको रेस्क्यू ऑफ